Jebe Melon Doda Ge, Jawa Tamje Yijing Sun, Shinye Dinye Lura Donaye, Jawa Tuna Doja, Jalo Dije Dema Dinye Sanye, Neura Sheba Tamje Dage De, Medo Tamba Chungwa Tamba. जो उनको भारत रत्न दिया गया। हम मानते हैं कि गुरु जी का बहुत बड़ा ब्लेसिंग नरसिम्हा राव जी के ऊपर उस वक्त था। आज उनको पूरे भारत वर्ष में सम्मानित किया, तो वही सम्मान आज नरसिम्हा राव जी के जो पुत्र हैं, उनके साथ हैं आनंद जी हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, ये हमारी बहन है। अब हम नरसिम्हा राव जी का पुत्र से बात करेंगे सर। अब सर आज जो गुरु जी ने पुरस्कार आपने किया, जैसे पीएम नरसिम्हा राव जी एक इंडिया का सबसे बड़ा पीएम बनना चाहते हैं, हमें इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत बदलाव करना चाहिए और लोगों को कैसे ये संदेश फैलाना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि गुरु जी और नरसिम्हा जी का बहुत माने गहरा रिश्ता है। Narasimha ji had a very special place for Guruji. That much I can During P.V. Narasimha Raw's rule, there was an Israel issue, and P.V. Narasimha Rao was the first Prime Minister to have a diplomatic connection with Israel, particularly. And P.V. Narasimha Rao always have a special feeling in his heart towards the Guruji. For that reason, after Ratan Tata ji, we have selected P.V. Narasimha Raw's grandson selected Guruji for this award. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. 나 리코르데. 아니 또 못해 정말 당연히 못해. 좀 말해 정말 나가 정말 싫어. 유튜브 subscribe 실라. Subscribe 我去嘛，俺去在，俺来，俺来原来是我 update 我 subscribe 一我。아유 thank you. 또 subscribe 치. 상여만 디었던 유튜브 다른 신의 subscribe 치들 다른 사고 뺐다. Хорошая базельная старая.
들으면 저 어디서 한번 던져주시는 아니 가을에 만에 둥글어야겠다. 왜? 상인 거주냐? 상인 거주 그래? 상인 거주 들어지. 아니 저 어디서 한번 이마 정하시 그래 돼. 저는 야 포장을 던져주시래. 아니 근데 현재 아시고.